Yanga datongke tanjingnai abo haikeno saga phan tongke bo phan phunugnai no tabune hai jorawo phan phunugnai thini tiprasar nei bisingo puncha peto hai toreng bahar lai mane belekhan jaknang laijak patimung hano hai phan phunuk lai mane nujagai phayuka kila adi block bai khobja Koimora ADC village sa number center ni aro anganwani sebor khat tongnai theijangjak Joyantirani Jamatia thimani yagulo busajuk bobita Jamatia no anganwani sebor khlai rejakha tabsuk jawate anganwani sebno khlai tongkhon phia asumsan nukjakha Indrabongsi Kamini Rupati Jamatia no se anganwari chongai nalaikha sebok samna laikha bobita Jamatia ni sentaro boragi bariwo Buba thimani yagulo busajuk bobita Jamatia no anganwari sebok rai laikha phia sebok sebole jagai tongkha sebok seblo jagro jangmono jole jaglaikha amthni lokoro jole jaglaikha khado laikha tei khorang tisal laikha sajageni mari phunok laikha tamni bagai bahai ke obaharok ongkha sabni phanbai obahai ongkha tao pher tongman phadi hake khanalaina amthni lokoro khoktuno born jole mane pher tamo bai hinke nang ta oro boirgi bari ni worker helper na bla tabo oro optani khaitong na bla boni loge ta koi bosor khlaika bobita ni loge 3 bosor ang bon ang bai khai phaijak boni ama bai khlai phai khata hinke ta bacha hinke oro je chakri manai bo bese class pore bo sakri manai de sakri manai ta offer phainai hai de je offer phainai o katal phainai he ta permission nai ta angonari ni ta katal phainai he ki do class 6 siboni hai phane bo pass ro khaya khosi class 6 na class 6 ya ka ke boni boys kabar engu de ya de ke bo sainai thang ha inke ta bo ba paiwi de bo khaika toma khaika silia ta chakri manai phu inke chakri mamani thik na kaha chakri ro nai hinke bo alka jaga pharodi te khorok sano godna ta soile te khorok sano rowani bata koroi haiya de hinke umana no rowani tongjamani buma thimani poresi umama wa buma thimani jeng busak butu khong tong boni busa basta hai chakri seple pinai khop khoksa khongni mama no si hinke bo bor jaga thangkha bo kaisa minister angai naisinai hinke naidi ঠিক না নাইসিনা hinke te khorok sano romani 1000 bar sirode 10 জন আসিরদি 20 জন আসিরদি কাহা নাবলে হাইয়া নাবলে তে আলকা জায়গা রদে বনো দতরি ফারই দি কি হুঙাই ফারই দি তোমা খানি রই হাফানো অর সেবি তারো সদি হাইসি বনো লেখা রুনিয়ানি जों রাও হাইয়া লেখা রুনিয়া ফা দং থং রল হাবা কাহা হাইফানো অরনিও তা সেদি হাইসি বলে Oro sentaro schoolo maroya oro sentaro tongroya जों talaroi tongnai bono rorola hainke जों kasmoroya bono bobitano simaro nai bumani bodolaba busano simaro nai bumani bodla busano si thik ke ma tongro nai juk juk bono ro yang ke जों talaroi tongnai bobor jaga roi nai जों boni sakiri no buka soya जों boni sakiri no ka soya al jaga roi thung bo sakiri mama ni bobu kaha sakiri mama haya ya borola ha kaha haifano oroni no khorosa no seple khorosa te tarodi haisi arka center norok ta oro tam beparo mahai inglai o ungono diskulo tani bagai mahai buthung lai जों अर तिनि बुथुं मानिखा कखेव माहायसि जे तिनि निसाय प्राय 3 बছর थांखा जे अर जागा अंगनारि सेन्टार अंगनारि चाकरि खलाय दङो जे खरकसानि परिबर्तने बनि बसाजोग रजांमानि प्राय 3 बছর थांखा स्कुल चालगैनो जों ताबो अमो पन्चायत दिखा किलारदि ब्लक आन्डार कोइमरा पन्चायत नि 2 नং वार्ड बोरगिबारि 1 अंगनारि सेन्टार अमनि मंखे इके अर जागा ताबो खलाय तंनाय आबरतो बुमंखा मिसेस बबिता जमातिया मा मानि इके बनि बुमा नि परिवर्तन जे बनि बुमा नि बुमंखा थैजाक जयन्तिरानी जमातिया जे ब थैमाने प्राय एप्रिल मासे 2019 ब थैथांमाने बनि यागोलनो ब स्वास्थ्य खारामङैनो आफ्रसिनो साबस्टिट्यूट हिसाबै खायतमानि कारण जों आफ्र बन परे ब डेट इंमाइन परे पन्चायत थाङै रेजुलेशन पास खायै जों
ICDS জমা রাখা এবং এই ICDS জমা রবই CDPO স্যার অ্যাকসেপ্ট খাইনাখা বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্ট না রাখা এরপরে দিয়া जों বনিপরে স্কুল ফ্লাই দিয়ে হজাগৈ जों ফ্লাই লেখা রেজুলেশন সহ আমি আগো তাবাও রেজুলেশন দङ নাইনাयखौनो नायमानो जतनो जे जेमन RPS नि ससिल दङ एंखेते कन्वेनर पंचायत कन्वेनर नि दङ एंखे आफ्र समयबो চেয়ারম্যান दंख एंखेते और जागा বিভিন্ন ধরনের মেম্বার এবং পঞ্চায়েত বডি সংনি 6 বা সাক্ষী दङ जे अमखे रेजुलेशन दङ जों रेजुलेशन बायनो ताबक स्कुल खलाइले दंमानि जरा जे प्राय 3 বছর थांखा किन्तु हठाৎ खे ताबक तामंखा जे और स्कुल से और वार्ड 2 नং कयमुरा नि 30-56 नि 2 नং वार्ड नि आलकानो सि अन्य जन सि और जागा कर्मी हिसाबे नियोग खलाय दङ एखे बनो बाहाके नियोग खलायखा जे बाहाके वेकेन्सि खा और जागा और सेंटर नि कारण बै स्कुल कताल হয়তো आं खलायमालिया रिजाइन रजाक व्यक्ति बसि और जागासि वेकेन्सि हिसाबै ओंगो किन्तु और ता कुन वेकेन्सि हिसाबै ओंया कारण थुं जागासि बिल ता और प्रेजेंट नों चाकरी खायना अंगवाने दिव नों देताबो बेथनसो आं माइ दं हाबो स्टार नों कय बोसोर खायखा और चाकरी आं 3 बोसोर खायला हा नि आमानि थै पायखा बात्र नों लगे लगे माखा आमा हाया आंखे आं मा खायला हा के आमा थयो अम पंचायत लेजरे सनाव सुइरावो हि अफिस हाके जमा रवा पानो आमाले थया गसाने आंले मा खायजा नरनि आरो ता रेजिगनेशन लेटार अफ चिठी रक थुं दङ ना दंगो हेस आंत खायबा दै एसे फुरु फितौ दे जे ने लेजरे सनाव सुइजा नायदि बस्ता आना हाके खायलायबो अमले दाला दे अमले दाला दे बर हाके खायले माने बर सुइले माने दाला दे ताना आना हाके खायला आनो जे पके आनो रलायदि आं खाय तंगना आन आमान पत्रना आनो ता सेलेदि आंबो दुखं वाके सेजां माने आं बबे साइ तंजा माबा बबिता जमातियानो मारो नाय बरे के बारे एक नौ रुपाती जमातिया अंग दे अंगनवाड़ी कर्मी मारो या जय मारो या बरे के बारे एक नौ तोरबन कर्मी अंगनवाड़ी सेंटर रुपाती जमातियानो मारो या बबिता नो मारो नाय स्कुल ताला रनाय बबिता नो रया आंगा जों स्कुल ताला रय तंनाय बबिता नो स्कुल रया आंगा जों ताला रय तंनाय बयरा कि नाम रुपाती जमातिया कर्मी मारो या जय मारो या